kok Tripura nai tongnai khapangni jo tota khotai bhukjono puilano kha kaham tai hamjangma yaphari sengo tinini kaisa nangkukmani koklam panda o koklam panda bisio waisano sebmano obro sebai sukrobai sanani norok chung jorani kok panda nei tui phaimani bisingtino o jorani kok jorao tamungwi tong abno tei nei chung sinani bo nango siu sitai tumungo chung chini obahai jorabai baksa ngi tongmani no sia hangka kalai जों थिनांगो मार्केट केबे मुं कलायने ओ केबे मुं बाकी कलायने आबो जों तिनि सेलायने ओ कगलामनि बिसिं तिनो कग उखा जों खारसि मताय हेकाबा चिब्रै मताय चोदो देवता लाई तंलायो आबो फाइ तंगो 17 तारिख जुलाई 2021 2021 नि हिकाखाय 17 तारिख जुलाई नि सिमि सेंनाय हाति बारसारमै बिसि ब्रुम ब्रुम खुलुमजागै फायमानि मताय लाई फैमानि पालायलै फायमानि ओ जे मताय bodo ter ni manlia tam ni himba abo sini agi ni lai buma rok rugi nyake obo kaisa teria obo kaisa motai rejak mani sei motai khulum mani bisini panda soi soi ke kok tumuno cholo debta ni kok sana thangka hangke o kok bara bai sana thangka hangke bharat haktor ni lai buma no je tuilai phailai mani bosong no rutugui nyai phaike sini Tripura kaisana tongsiwo Tripura ni je sirsiti ni laibumani kathang dak dak je nukjagi tongmani abongka chini chodo debta Chibrwi Mwtaini kharsi Mwtaini jesban hlai sini phaji obno tei tini sukrobi saima lai main kok ungkha tini saimana nungkha kengma borok bisi brum brum no chodo debta Mwtaini Chibrwi Mwtaini ungkha hangke no kok salayo kharsi tam no hon Chibrwi Mwtaini tangi tamung tini khe sung katal khai kok to bokha je Mwtaini chodo ta Mwtaini tongmani Tangnai Bokhrok koso ong tangnai bini besak kerei abuni utor tini seng nalainai obuni kok phirok mungno nanani bagino ang tini khoroksa omahai borok no mankha je sini Tripura hastene laibuma no porimano karei rasmala no naikolma karei serei naimani karei bo haino bini je soi soi matai bargui tongnai khabai khugbai tui tongnai sini triloson ni thimi jehetu kharsi matai sangmani bagi jeng phaisok paika sini okra borom gonang Chitta Debbarma bo Tripura ni laibuma notei nyai sernai te hoda hamkrai samung tangi tongnai hini sinijak nor jotona siru puliano lamsogo tini kharsi matai ni tui nyai sungnani bagi jonoma phaika nono ojora roma bagi belaike hamjak maya pharo belaike hambai angbo norno lamsogi khulumka aw haike o jorao dak mane basajak je sungmung kotor kotor je asuk bisi bisi tui phaimani Mwtaini Simi lai tongsiu pia Mwtaini lai tongmani suruno jora jora o khawi ber jago kerong raja rok khone nyai kebo khulumna musungo ma khulumya ani Mwtaini sakjak tongiba ang pun mataniya ama hinglai tonglaikha o jora o puila sai khanaraga je kharsi Mwtaini choro debta Mwtaini tangai piring por inglai tonglaikha bini mung soi tamo abose puila masagra sinai ni khok teita belai hambai nai tongnai joto lukurokno Tripura hani Tripura sabusarokno jotono paiplaya khulumung tai hamjakmaya pharei tabo ani beskango social media rok kok Tripura ni bukhak tei phaisakwijak borokno bo paiplaya hambai yasagei ang je sima joratei joto bai kisa share khlailai khana lainai henke puila hangkai chodo devta ni joto asol kok ya phangna sina hangkai jeng Triloson Maharaj ni amalo se kifil ma thanglai granai background hayingi thanai abo kuthuk thanani sekang angkai sengramani bono choro debta ni nongo kharsi hin nongo Mwtaini ba nungjagi phano dasuk na soi soi bumungni ni saimang mote abo sawini senglai hamata abo actually abo khaisini bongshoni Mwtaini hinjago henke bongshoni Mwtaini mane Chibrwi Mwtaini kintu u Chibrwi Mwtaini yo salsa se bo Chibrwi Mwtaini ngo Chibrwi Mwtaini ni soi Mwtaini ungmani din ke salsa abo hangkai ashar mas ni shuklo pokho ni ostomi tithi go ongo bisiu waisa kintu abono tam khlaika u horsini salsini chini culture je hetu horsini salsini chini culture nang nai dia achai phuru sing jogolo khoksini lu henke banai buma horsini salsini ke Bokhrok su seraino bo horsini salsini ke hakaru erpore seraino hakar mani pore omthaibo kago adino sati sogna kaisini sogei je sati kaham প্রত্যেক জাতিও বিনি বুমু কাইসিনি নারক জাগো ও কাইসিনি নারক থানিনো যে জাতি কাহামসঙ্গै কলকক তংনাই দই থैयाखै তংনাই
asatini je bumung rejak tongmani asati ya phango abumung no naragi farjago abokha asai furuni horsini salsini ni culture abono karei jeng bisi puila buisotai sena arobo horsini salsini ha hinke aboni pore jeng goriabo horsini salsini no hinke jeng buisobai senabo horsini salsini akasaran goria phayo hinke abono karibo jeng tai kaijak furubo horsini salsini bediwo jeng wai sinima goriwo bedi hayano khumtrang wai sinima salayo hinke bediwo chandwa sengmabo polak sinima sengbo do hinke o bedi hayo jemon wai sini gurima hayno bedi chandwa polak sini khumtrang salaimabo wai sini kainya bai jamai horsini salsini romoi buni nogo mathuya masayango abo sini culture hinke tabuk si jeng ter din khayo thikai agi hinke thipano horsini salsini o payo sristini bidano omo haken sini khatriya bongsorogni enko raida sijak sajak je horsini salsini o thinai rongni sraddo khaike অকালো থৈনাই মানে ওয়ানজিকাও বাইকে অপমৃত্যু হুঙ্কাতা সুইসাইড যেটা খাইমানি আবো হাইঙै থৈমানি পর্যন্ত সে বেনি পরমাত্মা মুক্তি ইঙै থাঙ্গো হাইকেসি जों ताबुकबो जोंनि बंशनि बिसिङाव যারা সুইসাইড খাইनाय बा অপমৃত্যু नाय रंनो जों हरसिनि सालसिनि श्राद्ध खाइजोक दं आगिखे টোটালি जों हरसिनि सालसिनि श्राद्ध खायो ता ब्राह्मण फाइमानि परे रमायनानि 200 থেকে 250 বছর খানা जों 13 दिन खाइमानि आबोनि सिगां जों जतन हरसिनि सालसिनि खायो आहायता आबो गुनुक जगै तमो काइसे हंके आबो हैनो उ चलो देवता नबो माने चिब्रै मताइ नबो हरसिनि सालसिनि खाइना थांतानि ताइ बाकी न हंके मेला शब्द थेपाउसि मा बारक लाइसि हंके जात उ शुक्लपक्षनि अष्टमी तिथि आषाढ़ मासनि जे सालसा खारसि फुजाना खाइमा दिन हंके आरनि मताइया हंके मताइ कतर जेसिनि कक बाय माने वानजि कक बायखे ताम हंके बनो महादेव ओ महादेवनि ताइ केसे बुमंके यज्ञेश्वर बनो आगि हंके यज्ञ खाइसि यज्ञ कुंड खाइसि कायो किन्तु ताबु अचद देवता बारि अथवा चिब्रै मताइ बारिओ यज्ञ खाइजागलिया यज्ञ कुंडर सनाम जागलिया हाय नर्मेली बरन तुकुरि याकरि काइ दंखा किन्तु गोबांमा बरन आबनो खारसि हिंलाइ दंगो तामुगै खारसि हिंजाखाव चिब्रै मताइ आ शब्द न तुइ आ कक थाइनो तुइ गोबांमा आं 2-3 बोसोर रमै गोबांमा बरन कक संमानगो केबो केबो खारि फाइनाय मताइ रखनि साव आन प्रश्न करसि मताइसे खारकै बरल बियां यक्सिनाय आबंखा एकटा ताइ केसे ककनखा बसाबो बैरि फिल जाका बख्रक से खारि सकैसे त्रिपुरा ओ बसागला बर तंग रखा कसो तो खारि फैयाना बले बो गाबो केसे माने मुनि कथ क खाइता आबनो तिरिनि जे सुंमु नों या फांनि सिमिनो साइ फाइसिदि तामुङै चर देवता मताइबा देवतानो बुमुं खेर जागो मताइनो हनि नुं जागो फियाबा बख्रक से कस फिया ता बरगनो कारि ओ हासाका आं कुनु मताइनो नुगिया खब साकरै इनके आबो तामुङै इनका जदिउ राहु केतु हनि कक साना थाका नखनि कक आगिनि कक आबो तो कथमा तंग बा कतंग किन्तु आबोनि बसाकबो कथां बख्रबो कथां किन्तु चिनि अरके बसाकनुस नुगलियो अ कथमान किच्छा साइ खनार ग्रादि आबनो अ बिनि जे आसल कथमान खाना हंकाय जों तिनिनि थेके प्राय त्रिलोचन महाराजनि आमालो बैकग्राउंड किफिल थाना नांगो तिनि बाय प्राय 7,500 बছর हासाल सिगां किफिल थाना नांगो तामनि बागै 7,500 बছর हंकाय तिनि क्षत्रिय चंद्र वंश त्रिपुराव राजत्व खाइमानि चंद्रदेवनि थेके महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जरा 184 जना किन्तु राजानि रायदानो राजतंत्रनि रायदानो तुइ किरीट विक्रम नब राज्य बिच्छे खाइका प्रदूत नब राज्य बिच्छे खाइका हिंके आबरंगनो रम खांकाय 86 खालायो बरंगनो रमयाबो जों 186 सैमानो और दुइटा कारण दङ बरंगनो रमयाखै बाहाय 84 नि जागा 86 सैनाय अब हयतो चिन बरक प्रायनो साइमिया द्रुह राजाबो बबिनी राजत्व याकरै बलंग सन्नासिङै थांका किन्तु बिनि बुसला अकाल थैमानि परे बतेबिसे फाइ राजत्व मा खाइबे बिका गबो दुइबा राजत्व खाइका सेम आबो हाइके न ताइ केसे गोविंद माणिक्य যখন রাজত্ব খায় কল্যাণ ঠাকুর মানিক্যনি বুসলা গোবিন্দ মানিক্য বিনি উকলগ
ও যে ভুবনেশ্বরী মতাইনি যে পুরোহিত রঘুপতি ও রঘুপতি নক্ষত্র রাইন তুইयै ষড়যন্ত্র খালাইयै বিনি ওয়ানসুমাংকে নক্ষত্র রাইন রাজা সারনাই গোবিন্দ মানিক না হাই নাচগ্রিত নাই কারণ গোবিন্দ মানিকনি বুমা বাই নক্ষত্র রাইনি বুমা এক গিয়া গোবিন্দ মানিকনি বুমা হংকাই চিনি ক্ষত্রিয় বংশনি বरै কিন্তু নক্ষত্র রাইনি বুমা হংকাই বৃন্দাবননি কাইসা বरै রাই বংশনি বरै আবনো রগিনো নক্ষত্র সং রাই সইयो হংকে গোবিন্দ মানিক হংকে আজাগো রঘুপতিনি নাইমা হংকে নক্ষত্র রাইন রাজা সারনানি গোবিন্দ মানিকনো রাজধানী পত্নী থেকে কারিরি রহনানি এক কথাই চিনিয়র রাজ পরিবার রাজবিদ্রোহ দাওই রাজতন্ত্র ধ্বংস খাইনানি পরিকল্পনা আ জায়গাও নক্ষত্র রাইন রাজা সারনানি ষড়যন্ত্র খাইয়ে অনেক ইতিহাস কলমা তো আবাস থাকলিয়া ওই আ জায়গাও বনতাম হনে বন নক্ষত্র রাইন রাজা সারখা কিন্তু অকালত হইয়ে গোবিন্দ মানিক আফরতে মায়ানমারা আশ্রম খালাই যেমন কিফিলি ফাইয়ে তেইশে রাজত্ব ফাইকে গোবিন্দ মানিক বওয়াই নেই হিংকে নর্মেলি ওয়াইসে ওয়াইসে রাজত্ব খাইমা জায়গাও 184 জন আঙ্কাই দ্রুহু বই গোবিন্দ মানিক ওয়াই নিখে রাজা সা খাঙ্কা আপনার 84 বার খালাই তঙ্কা 84 জন আং তঙ্গু না 86 এই 86 জন খালাই তঙ্গু এই অবহাইং হতা হিংকে ও জায়গাও ত্রিলোচননি ইতিহাস হিংকাই 47 নাম্বার রাজা ও 184 বা 186 জায়গাও 100 তামনাই বনো 47 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর ত্রিলোচন 46 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর হিংকাই 45 নাম্বার রাজা হিংকাই ত্রিপুর নিবুফা দৈতরাজ হিংকাই অবনি একদম পুরো বিনি ব্যাকগ্রাউন্ড বা বিনি কথা মানে খানা না হাঙ্কাই ও বিনি থাকো দৈতরাজনি সিমিস গতনা সাউই ফেকে টেব নাই থকুং দ ফাজি তিনি সান সালাইছি নাই খান লাইছি নাই লোকরা ব খানা লাইগা কিন্তু তিনি যাইखे দ হিংকে আসল ক হিংকা অজাগা जों मा थांलायছি নাই অজাগা তাই কেসে আং কিসা উল্লেখ मा খাইছি নাই আং 7.5 বছরনি তাই হিংসা মান বই প্রশ্ন খাইমানো जों त्रिपुराव फाइमानि 700 বছর শিখো 500 বছর শিখো হংকাই হ্যাঁ বাহিকাই 7,500 বছর আগেও থাকা হ্যাঁ প্রশ্ন জাগাবো যেফ্রু কুরুক্ষেত্রনি মহাভারতনি যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটনা অঙ্গ আ জাগাবো ত্রিলোচন রাজা থাংজা যুধিষ্ঠিরনি রাজ্য বিচ্ছেদ রাজ্য সভাব রাজর্ষি যজ্ঞব ত্রিলোচন মহারাজ থাংজা রাজমালাও স্রাই স্রাই সিজাক দङ আরনি রাজসিংহাসন অরতবুমানি আরনি যে অর্জুননি রথনি পতাকা হনুমান মার্কা 3 কোনানি কর্ম পতাকা ন অর রাজবাড়িও কাইতং হইমানি স্বয়ং কৃষ্ণ ভাইয়া ফার হজাকমানি আ ইতিহাস দংকে ত্রিলোচন রাজমালা এবং মহাভারতনি মতে যুধিষ্ঠির নিশাই অনেক অকরা ত্রিলোচন 120 বছর রাজত্ব খাইছে হিংকে মহাভারতনি যুদ্ধ বুফুরুংহা আপ্রিয়ত সে ত্রিলোচন মহারাজ হিংকাই जों আজাগাও मा थांना खालाय हिंके ताबुक তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 2021 বছর হিংকা হিংকে যিশু খ্রিস্ট আসাইনানি 500 বছর সিগাং গৌতম বুদ্ধ আসাইফো ইতিহাস নিকক গৌতম বুদ্ধ আসাইনানি 5,500 বছর আগে যদি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ নেই তংখায় তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি তিনি যিশু খ্রিস্ট আসাইমানি 2021 বছর খাঙ্কাই প্লাস খাইনাইছিদি 7,500 বছর কালাই কালাইয়া হে দেবা হিংকে অ জায়গা जों কিফিল থানা নাংনাই হিংকে অ জায়গাও চিনি गोबां मा শিল্পী রক সাহিত্যিক রক বা গরক गोबां मान কক সৈলাই দङ কিন্তু সত্যনে কিসা রতুক না খাইসাও আবনো নিনি মস্ত गोबां মান তঙাইদো নিনি আবনো 500 বছর বা 300 বছর 184 জন রাজা রাজত্ব খালাইমাইয়া অনেক সময় নাঙো হিংকাই অর गोबां मा ইতিহাস বুল সৈলাই দংখা আং অবনো मा খকাইমানি ককা হাইছি চিনি বংশনি ইতিহাস ন যদি কনফিউশন ফনাং রেখা হিংকাই বইততেও সুযোগ না নাই হ্যাঁ আবগিন সিনো তা বারমানি ফাইনে হিনো বাক্সা মায়ানমারনি ফাইনে হিনো বাক্সা হিংকাই जों आयं उयांनि सि शरणार्थी रिफिउजी फाइने हिंकाय बाहिकरा 184 জন রাজত্ব খাইকেবা আজাগা অনেক প্রশ্ন ফাইয়া দিবা যা গাবনি আজাগাও जों आसे थांलाय लाभ करि ताबो गटन हिंका आजागा मा थानायसिं चिनि দৈতরাজনি আমল দৈতরাজ ত্রিপুরানি সম্রাট রাজা ব রাজা সিমিয়া মহারাজা হনজাগো 45 নাম্বার রাজা বিনি
বসলা অকরা আসাইখা আবু কিসা বোকা তাই রাজতন্ত্র বা রাজত্ব খাইনানি মতো বিনি ক্ষমতা করি চুগিয়াতা ফান চুগিয়া এবং বিনি আছে বখরক কাহামিয়া সিজাক নকজাগিয়া হিংকে বতাম খাইকা ক্ষত্রিয় রাজসিংহাসন পরিচালনা খাইনে না আছে কালাইয়া ক্ষত্রিয় বংশ তো যুদ্ধ খাই দেশ শাসন খাইনেই বংশ প্রজা পালন খাইনেই বংশ দান দক্ষিণা খাইনেই বংশ ক্ষত্রিয় রাজারা তো দানবীর সিংহ জায়গায় তঙ্গ হিংকে আমহাই যত কিছু নারক নানি ইভেন রাজানি তো সুদা আবো দায়িত্ব ইয়া বিনিখায় খরচ রাজানি দায়িত্ব হংকায় শত্রুনো যেমন সেংবাই মোকাবিলা খাইতে কামান গোলাবাই বারোখংবাই মোকাবিলা খাইতে প্রজানো তাই এক হাত রক্ষা বকমা খাইনে এক হাত তরওয়াল বাই যুদ্ধ খাইনে তাই এক হাত প্রজানো রক্ষা খাইনে না আবার রাজানি ডিউটি বিন প্রজানো রক্ষা মা খাইনে বলে বিন দেশবাসীনো রক্ষা মা খাইনে বলে বুদ্ধি তো তংনা নাংনাই সেই রকম বুদ্ধি করে হিংকে বওয়ান সুকা আনি বসলা তো রাজত্ব খালাই মাংলা হিংকা আং শিব সাধনা খাইনাই যাতে আনি বহগো শক্তিমান পুরুষ আসাইথুং আবহাই খালাইব আফুরো ত্রিপুরানি রাজধানী ব্রহ্মপুত্র নদী গানা ত্রিবেগ হিংকে আ জায়গাও বকাইসা শিব মন্দির মুরা সাকাও তাংখা আ জায়গাও 12 বছর শিব সাধনা খাইমানি পরে শিব বাবাই দর্শন খাইবে যা যে দৈতরাজ নং আসে কঠোর তপস্যা খালাইয়ে আনো সাধনা খাইমানি কারণ তামো বাপরে দাবি খাইকা প্রভু নঙানি বহগত বসা কাইসা তো রেখা কিন্তু বত রাষ্ট্র চালক মাংলা বত সম্রাটনি মর্যাদা নারক মাংলা অবহাই বরকন নঙানো দান খাইমেনি আনি ক্ষত্রিয় বংশনি রাজ সিংহাসন কমানানি সারা কিছু করে আবনি বাগে আংনি থানি ইন ত্রিভুবন কেবো বন বুদ্ধিও পাইয়া ফানব পাইয়া মানে তাম হনাই বন জ্ঞানব পাইয়া ধার্মিকতাও পাইয়া আবহাই জ্ঞাননি একদম বুদ্ধিমান শক্তিমান খরকসা আং পুত্র সন্তান নাইও মানে বসা নাইও আবহাইকে শিবন দাবি খাইকা হিংকে আফরো শিববিনি দাবিনো সন্তুষ্ট এই শাখা তথাস্থ ফিয়া এই ত্রিভুবননি সে কাপলাই হিংকায় ত্রিভুবননি রাজা ত্রিভুবন তিনি কবৈতামিহি जों तो त्रिलोक होनब्ले शास्त्रनि बासाबाय स्वर्ग मध्य पाताल इ त्रिलोक न जों तामिहिन त्रिपुर होनो पुरी लोक माने पुरी तीनता माने त्रिपुरी हंके त्रिपुरी माने तीनता पुरी निसी राजा हंके बा त्रिपुरी हंके बत चला हंके तीनता पुरी नि शक्तिशाली राजा आसे ने हंके ने बन त्रिपुर बुंग मारनाय हाइके सि त्रिपुर शब्द सकयो हाइके सि त्रिपुर शब्द मा सकयो हंके बन नों त्रिपुर बुंग मा फारनाय ठीक अब हाइके न असराइबा आसाइखा बुमुंगो त्रिपुर न नारगे रेखा एमन शक्तिमान किन्तु तेमन न धार्मिक तेमन न शिवभक्त बुफा बुइबे युद्ध नांगा हंके अनेक वाना जागो किरि जागो पाता पाइनो चेटा चेन्न बाफरो आबनो वान सगलिया युद्ध न कुन दिन पाइनै चेन्नाइ हिनि वान सगिता खाइदि नों खरकसा राष्ट्रनि राजा हंकाय निनि कर्तव्य राज्य रक्षा खाइने प्रजा रक्षा खाइने युद्ध पाता पाइनै चेटा चेन्नाइ आब नाइ आनि लाभ करि युद्ध आं पाइबो मानो युद्ध सेनिबो मानो जे बरक नों बे युद्ध खाइना फाइनाय बो सेनना बगै फाइया बो पाइना बगै फाइयो नों बो पाइना बगै युद्ध मा खाइना एबं मेसेनि निनि प्रजा न रक्षा मा खाइने देश न रक्षा मा खाइने आबो हाइ खलाय बबु फानो राजत्व नों राजांनानि उपयुक्त यानि बबु फानि राजाना आनो राजत्व रदिनि दाबि खलाय नानाय जात बर आवश्यक शक्तिशाली हिंके आ शिव साधनानि जागा ताबो नरकन साके कटाल कक नाइता वाना जाक नाइता कामाख्यानि साकाव काइसा हाटाइ साकाव शिव मन्दिर तंगो तला काइसा पुखिरि तंगो आ शिव मन्दिर न उद्वैतराज प्रतिष्ठान खाइमानि शिव मन्दिर अ तलानि जे पुखिरि हिंके अद्वैतराज खुरमानि पुखिरि दा कामाख्या गाना कामाख्या बैसिनि राजानि इतिहास रिलेसन तंगो करंजा अनेक इतिहास करंजा तंग आबनि तेबो साप्तार गोबां दं जों आरो थांलायलिया अर फायने आ जरावो त्रिपुर बुमुं आसायै बुफानि याकनि राजत्वनि जे दायित्व न नाखा ठीक आबो हाय पिरियड न मणिपुर आफ्रो त्रिपुरा सम्राटनि आन्दार जमिदारि राज्य बिनि बुसाजोंनो मायंकफोर खक्तलां थांगा अ मायंकफोर न बोथारै से मायंकफोरनि याकनि सेगिसिबो ओ अ मणिपुरनि राजानि बुसाजो खंखाय हिरावती कन्या अ हिरावती कन्या न बो नारगै कायजाक आउन बगिन त्रिपुरनि बिहिक हिरावती कन्या बो खरचे सती नारीसि बन अ त्रिपुर महाराजा न माने सम्राट त्रिपुर न युद्ध केबो पाइया आरो साजाक दङ
मायुं कुफुर मासा हंकाय 10टा मायुं कसमनि फान दंफु त्रिपुरनि सागो हंकाय 10टा मायुं कुफुरनि फान दंफु हंकाय 100टा मायुं कसमनि फान दंमा क्लायु बुई 5 केजि 10 केजि सेंसि पाखक माया बखे 108 केजि नि वेट नि सेंनो बो पाखक हिसाबाखाय आजुगो बरकनि आयुबो गोबां हाइबो गोबां फिगारबो कटर फानबो गोबां आबहाय नोंथां सामानि आबो गय थाका जे 10टा मायुं कसम नि फान मायुं कुफुर मासानि सागो दंगो मायुं कुफुर मासा 10टा मायुं कसमनि फान दंगो हिंके त्रिपुरनि सागोखाय 10टा मायुं कुफुरनि फान दंगो हिंके कयटा मायुं कसम 100टा मायुं कसमनि फान क्लाय दंखा बिनि खासिक मानि नबरबाय बरक मायुं कराय सप्रखक मा क्लायफो बन जुद्ध केबो मेसेनि मेया आबंका त्रिपुरनि घटना हिंके ताबुक जत राजा महाराजा से ई सम्राटनि अधीनमा दङ हंकाय राजानि राजमुखु थुप दंखा बयबो धर्मबतारनि खुलुमजागै दंखा त्रिपुरनो खांके बममुखु खलबि बख्रक कंगिमा खुलुमु अपमान सह्य खाइलेलिया बाकी राजारक हेके त्रिपुरनो तामखे बत खाइमान आबाहाय पलिसिति साका किन्तु ताबुनि किसु राजमालाव साजाक दङ त्रिपुर नाकि अत्याचारी राजा आंखे हिनो अत्याचारी राजाया बिनि राजत्वनो नारगना बगै बजुद्ध खाने अब तो बिन ड्यूटी बिनि जे शत्रु तंगनाइनो मोकाबिला खाने अब बिनि ड्यूटी हिंके आपुरो एमन चक्रान्त अंखा त्रिपुरनि अधीन जों तंगमालिया त्रिपुरनो जेबाबे हक बथाना नांनाय बन तामखै बथारनाय गोबां बिनि आन्दार जे बिनि सम्राटनि आन्दार जे राजा महाराजा तंनायरक दलखाय गोपने मिटिं खालाय कक्साबलायखा नायलायखा त्रिपुरनो तामखै बथारमानाय आगि तो ताबुकसो जों डाक्टारखौ थांलायो आगि तो ज्योतिषबिदनि ऊपर डिपेन्ड खायो देनदारनानि ऊपर मुनिरि सिरंनि ऊपर डिपेन्ड खायो ताबुक तो जों डाक्टर थांगा आफरो तो किन्तु कबिराजी हे दबा आफरो नि न जागानि भबिष्यतबाणी सानायखाय ज्योतिषबिद अथवा कोनो साधु सन्यासी देनदारनानि बिसिंति बसिनि जत अंकनो सानाय दुख दुर्दशा ताम बुसगाङाव फाइतं तंया काहाम हामिया सानाय हिंखाय आमहाय मुनिरि सिरंनि थानि बरक त्रिपुरनो बथानानि तामु खालायमान आबनो सोंना थांखा आ सोंना थांतानि अ सन्यासी साइरहका जे त्रिपुरनो बथानानि केबनि क्षमता करे त्रिपुर जेखाने दङ आरो स्वयं शिव दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा स्वयं सत्य दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा धर्म दङ त्रिपुर जेखाने दङ आजागा ईश्वर दङ त्रिपुर जेमन शक्तिमान जेमन दुर्दाন্ত तेमन धार्मिक तेमन ज्ञानी तेमन बापबादी आसे डेभलपिं जा ब स्वयं शिव मालाय कक्साय दं मानो बन बथारनानि केबनि क्षमता करे त्रिपुर जेफ्रु युद्ध बासागो बिनि सागो 3टा शक्ति अर्थात 3टा देवी शक्ति जों उ दुर्गा चंडी तामनाय बन भद्रकाली आब्रनो जों पूजा खायखांखाय जों शक्ति पूजा माहिया दिबा अशक्ति बिनि थानि 3टा कालीनि शक्ति स्वयं बिराज दङ 24 घंटा ब जेफ्रु युद्ध बासागो स्वयं कालीरक बिराजमान दङ युद्ध खाइ दङ अशक्तिरक दङ बन केबो युद्ध पाइया बन तामखै बथारनाय गसिलिया हेके बरक साका महादेवनि याक्तैनो बथारनाय महादेवनो नर जग खाइ रिंगि गसिरति उ बाकी राजा महाराजार हिंका आफुरु हिंके असन्यासीरक बरनो रां रि दय दुध जा नांमानि रेखा गि मधु जा नांमानि रेखा जोंग्रोनाय नरकनो जानानि नोंनानि थेका आरम्भ खालायनो रांसाग रुपै साकाव जों तन्नाय लुबो खालायथांखा राजानि अधीनन दंले बरक राजानि अधीनन दङ हिंके आमो हायके सन्यासी गोबांमा गथम लायै बरक जग खायलायका शिव तो जगेश्वर हिंके जगेश्वरनो रिङै सोंलायका त्रिपुरनो तामखै बत खायमा शिव गसिलिया बनबथारि मैया उ तासिं जे सन्यासी साइरहमा आबा हायकिनो बौ साउका त्रिपुर जे जगह दङ आरो ईश्वर दङ आरो सत्य दङ आरो धर्म दङ बन तामखै बत खायनाय बत खरकसे शिव भक्त बत खरकसे धार्मिक खरकसे योद्धा वीर योद्धा त्रिभुवननि सम्राट बन सब मेसेन माननाय बिनि सागो 3टा शक्ति बिराजमान दङ 24 घंटा बन तामखै बथारनाय बथारमाना गसिलिया महादेव आफुरंखौ बर कासे चक्रान्त खायका तामखैका त्रिपुरनो बथारनानि बगै त्रिपुर निधन जग होननाय बुमुंरुबै कासे त्रिपुर निधन जग खाइरेखा सन्यासी रंनो तैयो बाकी राजा महाराजार
त्रिपुर निधन माने दंस खायना नता ना अब तो महादेव फाया कुनो ना हनका महादेव फाई ना हनका बथां पाइखा आबुनि परे बाकी राजारक त्रिपुर कोनो अन्नाय सिखाय अंके बनो बाहि बथारि माने बा अंके बनो अन्नाय खैरन नांनाय अन्नाय खैरना बगै बर कायसा डिप्लोमेसी खायकेता चक्रांत खायकेता त्रिपुर न बथानानि बगै जग खायनाय निधन खायनानि बागै निधन माने दंस बथारनानि एका अनिधन जग खायना नांनाय खाई प्रचार खायरेनाय जे त्रिपुर न निधन खायना बागै जग खाय दंखा दंस खायना बागै त्रिपुर जलिनाय जलिखे ब मुनि ऋषिरंनि सागो याग्रनाय एका शिवनि भक्तरंनि सागो याग्र खांखे ब अन्नाय खायमा क्लायखा आफरगे बनो अपराधी सनामि बथार माननाय आबुतिखे बर चक्रांत खायलाये त्रिपुर निधन जग खायरेका उ सन्नासि रंनो दागि हुई थगी मधु जानांगमनि रसेरौखा रवैयाबो हाइके बरन त्रिपुर निधन जग खायरेखा एकदिके ताई अपरदिके प्रचार खायरेखा त्रिपुर एमन अत्याचार खायका बिनि राज्यनि साधु सन्यासी रंन धर्म खायनायनि पर्यन्त अधिकार लियानि बागै बिनि राज्यनि साधु सन्यासी र जलि जागै त्रिपुर न बथाना बागै त्रिपुर निधन जग खायकानि प्रचार खायरेखा के त्रिपुर खबर खानाका सम्राट त्रिपुर खबर खानाका वाना जाका आं तो आनी भक्तरंग आनी देशनि साधु सन्यासीरंग एकदम गुरु स्थान जागा रही दनो बरंनि उपरत आं अत्याचार खायाखो आं बरंग समस्त किछु रां माइ चानांग चामुं नंमुं रही दनो जागासे बरगाना हबाय के षड़यंत्र खायोंका आं अत्याचार खायो उइसे अत्याचार खायो नि बरगानो निधन खायना हनका आनी निधननि सिगां बरंग साब्राखिनायनि त्रिपुर जलि जागै सेंतलाङै आसाधु सन्यासी जे त्रिपुर निधन जग खायतंनाय रंग रिफ्रिक साब्राकाता साब्राकां काब्रो बिप्राय खारका जे मानजांनाय तो सखा जे मानजाय यखा आफरुंगै जे मानजाय रंनो तै जे थैलिया आ त्रिपुरनि आक्रमण जे थैलिया रंनो तै तैसा बर महादेव ने रिङै जग खायरेका प्रभु नों त्रिपुर महाराज न निरपराध नि सामनि ताबुनि नि भक्त कय हाजार थैके नों साइदे मान खा तागले मान खाना बले त्रिपुर बर काहामिया त्रिपुरनि नि भक्त या बदयसुसे दयसुं लायखाता बदयसुसे बतंखायनि भक्तरक सेसंसिनाय yang त्रिपुर बाबाहाय नोंखा साधु सन्यासी रंनो गुरुनि स्थान रही तो मनसे निधन जगसे खाजेगो हंका नि देश ताई साधु सन्यासी रंग तस तंलिया हंका हंका आबो बाय हंके बनो अपराधी सनामनाने पाप हंका बनो प्रश्न खैका प्रभु नों ताबुगनि हजार सन्यासी हजार भक्त नम रक्षा खायना बगैदा साइजुं त्रिपुर न बथारसिनाय ना त्रिपुरनि भक्त होननाय बन साइजुं रक्षा खायना बगैदा जों हजार सन्यासी ने बत खायसिनाय हंके खायसिदि प्रभु हंके महादेव खानां थांगाता आव साइजुं मथांना बगैदा हजार जन बथार माया किन्तु हजार जन मथांना बगैले साइजुं माफान मा बथारसिनाय ए आफुरंका त्रिपुर स्वयं आय महादेव स्वयं त्रिपुर न बथारनानि बगै बसाकनावै मा गसिगाता आबो हाइके फायै जखन बिनि खाखलाबो कासावै महादेव खाखलाब कासिरे बुइ वाचिबे नखा फिलिक बासका फेरां कग्रै वाचिबे न जिलिक सारै वाजों खाखलाब कासिरे बे त्रिशूल दै बासका त्रिपुर आं न बत खायसिनाय yang त्रिपुर सम्राट त्रिपुर बो प्रभु आनि अपराध ताम हनै बन प्रार्थना खायदों हा बनसिनिका नखा फिलिक हाइके पहरै रे फाइके बन सिनिका बले आ जरावो कंडिशन नगै बिनि बिहि हिराबती वाचिन बखनाय खेंगे बसकांग याकमुं सुंगे बथारिया सानि बर खुलुमलाय दंखौ हारलाय दंखौ आ जरावो हिराबती साबानि बसायना अकाला बत खायना नाय हने वाचिन याक जरखाय खानाय खेंगे खाजु खेंगे बखनाय बपरावै यासको सुंगे आसु खिबगा जुदि ससरि अनुक जायगांकाय आं मनन अभिशापरि दंस खलायरे नाय हनि साखाय गासि हिराबतीबो तो सती नारी देवी शक्तिनि आशीर्वादे आसायजाक बबो एके बिनि अभिशाप साखाय तो महादेव सापनांनाय आफरके महादेव मानुक जाखा एके तामुंगै त्रिपुर न बथानानि याकमाति साखांकाय त्रिपुर महादेवनि गोबां भक्तनो बत खायमेनि अपराधे बनां मा बथारसिनाय आफरके हिराबती दाबि खायकेता किन्तु त्रिपुरबो तो निनि आशीर्वाद नाचाय बले नों बनो बाक्य रजाक बले नों निजि प्रचार खायजाक बले त्रिपुर सत्य धर्म दङ होननाय ताबुक नों अकाल जुदि त्रिपुर न बत खायके क्षत्रिय राज सिंहासन खालिं थानाय आबुनि दायि साबंनाय आफ्रु स्वयं शिव हिराबती कन्या ककमा रेखा आंनि बहग आसाय फैनाय आं राजत्व खायफैनाय किन्तु आं तो ताबुफानो गर्भवती याखो नों बाहायके आंनि बहग आसायनाय हिराबती दाबि खायके आंनि बोसायसि थै थांका आंखाय बसाबैबो सामान गोबांमा कक फैनाय
aboni dai sabna nai na maharani neng tinini থেকে নখা সালটামনি সিগাং ন সাকদেরি आंनि फाइजाक साकपलंनि फाइजाक नों साइमेयाखौ सालटामनि बेपारबा किन्तु तिनिनि থেকে सालटाम सिगां नों साकदेरि आंखा आजागा आं अवतार ना फाइनाय जन्म ना फाइनाय नों साकनो साक खुरुमपुय अथवा साकदेरि आंनि प्रचार खायदि निनि बोसा आजायनाय जला बोसा एवं बुमुं नों सुब्रत नारकदि सुब्रत बुमुं नारकदि निरेखा आबो हाइकिनो महारानी हिरावती प्रचार खलायै ब राज्य चालक दंखा दिने दिने बिनि साकदेरिया बहक्तरि सिजागि फाइरेरका मन्त्री सेनापति जत अफिसार आमलारावनो तै ब राज्य चालकना नांगौ प्रश्न फाइलेके रानी साबायाव गोनांखा साब साबै साकदेरिया राजा तो थैथांखा राजा थैमानि परे बिनि बहक्तरु माने निश्चय कोनो अवैधभावे बोसा बहगल नाखा बिनि राजबंशनो नारकना बागै आबाहाय कक लाइखा केबो हनो सनि सेनापति बैसि ब साकदेरि आंखाना सेनापति हनो ब मन्त्री बैसि साकदेरि आंखाना बर जनगैस दुसरलाइमांसे वालाइलै बर बिद्रोह नांलाय पैखा आबुनि परेखे बर साबलायखा बोरैमासानि तैजासिं अर बिद्रोह नांलाय थैलायनाय आबुनि सोलाय रानिनो बिद्रोह खलाय तानै बोथार खिबसिनाय जों राज्य सेक नासिनाय आबाहायके चाबलाय जखन रानिनो बोथारानि हिरावती कन्यानो बोथारनानि नि आक्रमण खायनो थांकुरंखाय हिरावती कन्या आग चक्रान्तनो साइमानै ब बिनि दासि खरकजानो कायसा कौशल खायखेता दासिमा आं तो सारा बছর रानिङै राजपोशाक गानखा किन्तु नोंबो दानिसै चेहेरा कम नायथगिया राजपोशाक गानै नोंबो दा मोजां गानै नायलाहनि ब बिनि रानिनि ड्रेसनो खुलगिरिखा बिनि दासिनि ड्रेसनो निन दासि ड्रेस बे आं मोदा मोजां नायदि बसे फेरि थानो नायदि निनि अ चेहेरा रखनै ड्रेस हलाय गानखा आ पिरियड न उ ब बिद्रोह खाइनेर फाइसा पयकेंकै दासि न हंके रानिनि तानखिबका रानि न हंके दासिनि फियगरि हंके ब खगि खार फाइके खारि फेके बलं बलं तंमां 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 सालचेंके बिनि बानानि पिरियड फाइके बहक्तरि फाइके ब आसक हिमि थाङै मालिया बलं कलाई दंखा आ जागावो त्रिबेकनि जे बेसदेब मुनिब हनै जे महाभारत रचना खायलांनाय आ मुनिबनि आश्रम गानाव बकलाई दंइसा आ जागा कलाई दंइसांकै ब नुखांकै आरि अब तो महारानी हिरावती कन्यासी बतांग और हाइके कलाई तंग फाइका बरक तो त्रिपुरानि राज बिद्रोह नांगमर बेबा गतना खनाजाक सिजाक बरक तो मुकुम खाइसे विश्व ब्रह्मांड नुक तंगनाय रबा हेके आबो हाइ गतना साइमान जाक बरं कार कलाई जाक नुखांका बन खसाइ तंग थांका किन्तु आश्रम कक बांलाय फिउका तावकसे जों स्कुल परियो आगिता स्कुल परिया आश्रम से परिलायो हेके आश्रम परिनाय गोबां मानसिराय खनायबो दङ आश्रमवासी गार्जेन रबो दङ हिंके आरनि जे गुरुदेव बेसदेब मुनि बसि बलंनि बोरै साकदिरिया तालां थाङो हंकायतो बरक सन्देह खायके अबा गुरुदेव दा कोनो अवैध बोरैनो तङै हायके खायके बलंगो बोरै साकदिरियानो मानि फायो हनि सामा ताबो तो मिलिया ब बलंगो तामनो साइ ताम बर तङै हायिं तखाबा अब तो बलंगो मा मुनान कगिया बसनो पाजि सि साबायके ना अब बिनि अवैध सम्पर्कनि बोरै सिंना आबा हिके कक बांलाय तंखा हिंके आबोनोबो हिरावती कन्या खाना तक जागलिया दुख नांजाखा आनि तै गुरुदेवनि अपमान खायते जाया अंखरि थाङै ब्रह्मपुत्र तै किनारा हंकाय बिनि साकेङै रेखा बावै रेखा हंकाय बब्बमुक्त सुब्रतन नारखा उ साजाकमानि मते किन्तु बमा गंगानो दानरना नायदंखा ब्रह्मपुत्र तै खिखलायना नायदंखा आनि तो आहाय दुर्गति अवस्था अवस्थाव आं बोसातै बरतंनाय आनि निजि तंना जागा करे बोसानो बरतननाय मा गंगा नोंनो माया चांनाय गंगाव खिखलायना नायदंखा एकदम यांबो साल काटि काटि साल नखाया फां साल लिला आ जराव बेसदेब मुनिब तो कुना बागै आबनि से किसा साकाव तैयो याफाव तैनाय तर्पण खायतं माजरा हेंका आसरायनि सामप्लि बिनि बेसदेब मुनिबनि याफानि तैयो कायतं इखा नायबा मकल कलथाम हाम मकल कलथाम तो बरकनि मेया अब तो निश्चय एकजन महापुरुष बनो तो हिरावती कन्या महारानी तो तैयो सिखिखलायना नायखि तो चायखौ आफ्रिके ब तंग्रा खुदे मायो आं फाय दङ हायाखौ निना सरायनो यागनो तै दं दिनि साहकांखाय हिरावती कन्या यागनो तै दंखा ब तै तखलाय फै बनो ना फायके बनो साखा नोंताङै अत सरायनो तै खिखलायना नाय ए गुरुदेव आनि जे अबहाय दुर्गतिबो आं बर दङ आनि बोसाना पुसिनाय आनि बोसाना आं ताम परिचय रनाय नोंआबनि बागै कुनो तावाना दिमायो आं बेबा तैयार खालाय तै फैनाय हेके गुरुदेव नों बाहायके तैयार खायनायबा नों तुकुय मुसै आश्रम थानि
आं तो कोई मुसुई असरायनो बादुग्रा वै तो कोरै मुसुरै आश्रम तै फैनाय आरो थाङै आं सानाय आं तै किनार सराय मासा मानि फैया जिबनो तो कथांमान का हत्ता खाइना को गया बन पुसिना कक मसामा यंसे सराय बसारनो माखै पुसि उंकाय आं मुनिक तो बन खिबि कावि मालिया तो उइमा फैया बन ताबो साबो पुसिनाय हंकै तो बुइ तो जतनो जानि जा बुसाबो तै जानि जा परिवार न तै व्यस्त बुइनिताय केसेन बुसानो नायनि मतो केवनि সুযোগ করে সুবিধা করে সময় করে কিন্তু নিনি তো আশ্রম কোন ডিউটি করে আফ্রো আং নন সানায় মায় অসরাইনো নাইনি নিন ডিউটি নি নন বগের নাই ইনকে নিনি বুসা নিন খুরিওন সপাইকে না বলে আও গুরুদেব হাইকে তো সপাইকে আং আবো হাই পুলিশ খাইনে নিন তো বইথানে আফ্রিকা হীরাবতী কইনা আবো হাইকে না ফাই আশ্রম ফাইকা আবো হাইকে না বেসদেব মুনি আশ্রয়নো তলাঙ্গি থাঙ্কা তলাঙ্গি ঠিক প্ল্যানিং মাফিক আশ্রম থাঙ্গে বসরাই মা মনি কক সাইকা সামানি পরে যতন জানি যে ডিউটি দङ কেবো পুছিনা গছিলিয়া কিন্তু হীরাবতী কইনা তার হীরাবতী কইনা হানি সাইমিয়া কেবো বিনিত বুমুরগ্র জায়গা হান সাধারণ আশ্রমবাসী একে বেসদেব মুনি বনসাকা মায় অসরাইনো নং মা পুছিনাই নিনি কোনো সামং করে নং বন বোমা হাইকে দায়িত্ব নাই মা পুছিনাই ইনকে আশ্রমনি দুধ রক্ষারিনি পুছিকা কিন্তু অনেক সময় দুধ মাইয়া বেজুয়া টাইম দङ অসরাই কাবু ইনকে নক বিসিং বামি তালাং থাঙো আফ্রো তো কোথা নক বা পাখা নক করি বেবং বেরা নক ইনকে নক বিসিং অসরাইনো বামি তালাং থাঙো তামনি বাগি তালাং থাং কাপ মানি মথাং না ইনকে দুধ মাচারো দুধ চারনা বাগি তালাং থাঙো নক বিসিং হাবি ইনকে অসরাইনো বামি বুমা ন আগ মানে ও যে নাইনাই বিনি তামনাই বনো পুছিনাই বরই আর তো পুছিনাই বরি হিসাবে পরিচিত বুমা হানি পরিচিত ইয়া ইনকে আ বরি বামি বনো নগ তালাং থাঙ্গেন সারাই কাপ মা থাগো ইনকে বুই সন্দেহ হংকা বতাম সারি অসরাই কাপ মা থাক সাধারণত সরাইরক তো দুধ মাসে কাপন থাকিয়া থাঙে বেড়ে বেসেরতি নাইশন লাইফ নাইশন লাইমেন পরে হেঁকে বনো দুধ চার মান নগো বিনি কি দুধ দফায় ববাইকে দুধ চার খাই নচারে কাপ মা থাক প্রশ্ন ফেলেও কা হেঁকে বিনি নিশ্চয় দুধ ফাইও আবার হেং লাইখা হেঁকে আর আশ্রম বা সিরংনি বিসিং সাগনাং মারক দङ বৃষ্টি বুড়াবো দङ বরক তো অভিজ্ঞতা দङ সাগনাং পুরো বোমানি চরিত্র বাহাই বোমানি গরন গঠন বব তিঙি দङ হেঁকে যেমন সাগনাংনি দুধ কোমানি আবার সিজাক দंबायो হেঁকে সন্দেহ হেঁকে বিনি দুধ ফাইयो হেঁকে নিশ্চয় অব ও যে বরই সাকদেরিয়া ফাইনাই বন অব গুরুদেবনি অবৈধ সম্পর্কনি বরই ন আমা হাইকে তেই সে কক আচাইলাইখা হাইপনে বতংখা 12 বছর জোর আর তংখা আরো ব স্কুল আশ্রমনি স্কুল পরিনানি চেংখা আফর বুনি তো যতন গার্জেন দङ সুব্রতনি তো কেব গার্জেন করি হেঁকে বই যতন বন পংটা বসা হাঙ্কা নন গুরুদেব তুই কিনার মাসি নিন্ন মান ফানি পরিচয় করি বাবা নন পুষিনাইছে অপরিচিক বা চিনিলে যতন আনি আমা বাবু সঙ্গ আত্মীয় স্বজন মানে জাতি গোষ্ঠীর ফাইবিও নিন তো কেবো ফাইয়া নং পংটা বসাছি পংটা বসা হাঙ্কাকে বউ দুঃখ নাকজাখা দিন ছালচাঙ্কা 12 বছর মোটামুটি তরখা লাসিনে শিখা বন পুষিনাই ন আমা নুং দङ ঠিক হাইবেন বই যখন বন তুই কিনার মামু উনি সাকা কনফিউশন হাঙ্কা হাঙ্কে পরিচয় তো বুমাইয়া এনকে আ জায়গাও থাঙै বুমানা সঙ্গিকা মানে বন পুষিনাইনি সঙ্গিকাতা আমা আনা সাবো বা আনে আমা সাবো আনি বাবু সাবো আনা তাঙ্গে আশ্রমনি বরক যতন পুংতা বসাহে আনাবা গুরুদেব তুই কিনার সমা মহমলা এনকে বুমা তো দুঃখ নাংজাখা সাই দংখান বন পরিচয় রিমালিয়া কাপ খা আমার নং আনি প্রশ্ননি জবাব সেরে দিন তাং কাবই দং এনকে বাবু নিনি যত ইতিহাস आंनो सानानि बा आंनि आदेश करे आंनि इतिहास बसिया नों गुरुदेवनो थांसोङै दे आफरके बक गुरुदेवनो बेसदेब मुनिनो थांसोङै केता गुरुदेव खुलुमका आव ताम बाहाय सादे बाबू ओंखाय যত नों आश्रम बा सिरगानो पुंताबो साहानो आनि आमा साबो आनि बाबू साबो आनि परिचयता माना परिचय दी হেঁকে বেসদেব মুনি থাকাতা নিনি বেবাক বংশ বলি পরিচয় আংসিউ কিন্তু হাইপেন আং সানানি মানা খাইজাক নিনি বংশনি পরিচয় নংসে মানা নাই নিনি নমানো ফানো নংসে মা সিনি নাই নংসে রতুগৈ মা সিনি নাই ও সিনিনানি শক্তিবো নিন থানি দङ লামা আংন নর নাই হেঁকে বাহাইকে রে নাই হেঁকে নং হিমালয় পর্বত থানি মা চন্দিন থাঙै প্রার্থনা খাই যেদিন মা চন্দিন প্রার্থনা নিনি প্রার্থনা খানা ওই নং বাই দর্শন ওই নন কক সাপায়ানো আফর নং বন সিংদি আফরকে হাইদা গুরুদেব কা হাইন আফরকে বই হিমালয় পর্বত থাঙै মা চন্দিনী তপস্যা খাইকা আর 12 বছর তপস্যা খাই যেদিন 12 বছর পূর্ণঙ্গ আ দিনে একদম সাল লীলাক কাইতে মা জরাও মা চন্দি বন ফাই নাই খেলাই পাইকা
বত মকল কলথাম শিবনি আসাইমানি ঠিক সাল হাবমানি গুদুলি বাই সাল কামানি জরা বিন মকল কলথাম কিয়গু বিন চারাইনি বুমুং তো সুব্রতসি আ জায়গা থাঙে মাসন্দি যখন বন বিনি প্রার্থনা খানে নাইনে ফাই আইসুগো সাল কাটি কাটিও আফর তো বিন মকল কলথাম কিয়ক তংখা মাসন্দি বন নুখা মকল কলথাম আফরকে হে ত্রিলুচন নঙানো তাহাইনি নং মানে বিন বুমুং তো বমাইয়া এই মকল কলথাম মান কক ত্রিলুচন মানে মকল কলথাম এই মকল কলথাম নঙানো তাহাইনি নং হামপাই কেতা bini mokol kol tham bagai bono mokol kol tham ning nung phai masi he triluson nang ana tahin nung phai e afruse subroton bumung triluson nung abana ge bin bumung triluson ya hingka aja go hingka ma sondi be bono farjaka ka bafar singka ma ani topoisa khaimani karon ka haisi ani ama babu ke bukari ang kono jaga tawna jaga kare ang pung tabsa hamjak tungo ani পরিচয় আনা মারা নাই না আং সাবনি বুসলা আনি আমা সাবো আনি বাবু সাবো আনি বংশ সাবো নং আনা মাসানা আফ্রিকে বনসাগা নং ত্রিপুরানি ক্ষত্রিয় রাজ সিংহাসননি রাজপুত্র নিনি সিংহাসন নননা সিংই দङ নং রাজকুমারসি নং নিনি দেশ কিফিলি থানি ত্রিপুরা রাজ্য নিনি রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্যনি রাজ সিংহাসন নিনি সিংহাসন নননা সিং তংখা নং আরো থানি থাঙে রাজত্ব খাইদি आरो राज विद्रोह नांगलाय रानी रुनु बेबा कमाय थांजाक राजा रुजुबो थारजाक आं आरो थाङै ताबो आंसो राजकुमार आना राजा सार देंगेबा आं बरि फ्रिक्सि तानजागोन बुलाय आफ्रिका आबहायिया नों थांखायनो बरगननो संक गन्ता तामै खमाला रुवै लामसगन एहि आबां बिसास खाया नों सि हिमदान लगी राजा सारि रफायदि हिंखाय आफ्रिका मासन दिबनो हिरानि 51 केजिनि कासे सेंया फारि रेखा অসেং তালাং থানি নং অসেং তালাং থাংখাইন নিনি প্রজারক বেবাক যে নং সামা হাইকে যে নং ওয়ান সুমা হাইকে নং নিনি প্রজারক ন কখনারি মাননাই বরং ন লামসগে রাজত্ব খাইরনাই আপনি প্রমাণতা মতং মানে আং যা হাইকে থাংকেনো আং যে হাইকে থাংকেনো আনো প্রজারক সি রাজত্ব রেরিরনো অসেং মাইনো যত কিসুঙ্গানো আপনি তাম প্রমাণতং প্রশ্ন খাইকে হাংকাই নং প্রমাণ নাই দে মাসন দিবনো সেংকাতা নাই মহারানী আয় মা আং প্রমাণ নাই অসেংনি প্রমাণ নাই বিনি গুণাগুণ বুসে দं আং নাই आफ्रिकाय आंनो प्रमाण रखाले नों বিশ্বাস खायन बले खायनाय इनके नंगनि क्षत्रिय वंशनि मताय अ मतायनो आं रिंनाय नंगनि क्षत्रिय वंशनि मताय चंद्र वंशनि मताय अ मताय रंनो ना आं रिंनाय नै 14 जना मतायनो रिंगै बसकां साखि खायरेका অসেংবাই যে ওয়ানসুগৈ সামান্য আবহাইনো দা নাই নরক সাদি অচর দুজন মতাই সাকা নাই অসেং কুবুই অববাই নং যে বাবি মানে আবহাইনো নাই অবসং সাক্ষী দङ আবনি বাগে নং তাওয়ানাতি ব সাকা হে আবনাং বিশ্বাস খায়া নরক সে আনি লগি থাङै আনো রাজত্ব চারি মারैनाय इनके ना जों ताबुक मुनिसुराव तंमालिया आगि सत्य जुगो जों ससरिवो मुनिसुबाय तंफानो जों ताबुक ताइ मुनिसुबाय तंमालिया ससरिवो नोंथानि चिनि बाक्य तंगनि लगि चिनि आशीर्वाद तंग नोंखौ नंगिया हेंके प्रमाण मांगलायनाय गा आव नों प्रमाण खाय तलांदि आबरके बाहायके प्रमाण नंनाय हेंके आं जेसके पन प्रमाण खायने नोंआनो प्रमाण खायने को आदेश मारनाय का इ खायदि प्रमाण खायदि असेंबे जे बाबि माने गदांगिया नों प्रमाण खायदि आफ्रिकाय ब नरक जखन थानाको सिलिया हंके नरक नां फंसा बायना 14 जन ततरा सथं नि तानसु खिपजेने नि बाबि उइ बयसन सें पाकगै अस नरक जखन थानाको सिलिया आनि सें फंसा पाकक बायना नरक 14 जन ततरा सय करायनां थुनै सें पाकक रिखाय अस 14 जन मताय ततरा सय कराय थांका करायमे लगलगि पासान हायिं थांका ना पाथर ना शरीर अब हायिं थांका मताय तो मतायनि आत्मा उरि थांका शरीर आर कलाय दं रेखा आफ्रिकाय ब नरगान लगी थाना गसिया नरनो ताबुक आं बख्रक सुइ तलां थानाय ओ 14ता मतायनो बख्रक सुइ बतुइ फैके आफ्रो राजबारी बर त्रिबेग ब जखन आइनि फै राजधानी खाइपेके के कयला शहर राजधानी खाइपेके कयला शहर राजधानी खाइपेके आरो 14 देवतानो पहिला प्रतिष्ठान खाइपेके ब राजबारी खलाई इनके आज अचरता बखरक बाराइति फाइके न यानो प्रजारक बनो आबो तुइ फाइके हंकै न असें तो प्रमाण दङ जे बाबि मेन आबो सिंनाय आबो तो मासनदिनि हिरानि सें जे बाबि बुखुक सुति आबो हाइनंखा एकदम प्रजारक हम ददम खै बनो खमालारि संक गन्तरि रामसगै बनो राजत्व खलाइरेका आबोनि परे बनो मन्दिर तांगै अ 14टा मतायनो बखरक आसुग्रुवै आषाढ़ मासनि शुक्ल पक्षनि अष्टमी तिथिव जग टग खलायै बिनि
পূজা অনুষ্ঠান খাইকাতা আদিনও বসাকা চিনি কালচার যেহেতু হরচিনি সালচিনি জগত আং সালসা সিংনাই কিন্তু হরচিনি সালচিনি কেরনা বাগৈ আং অ জাগাও হরচিনি সালচিনি অমতাই রকনো তুই মেলা নংসিনাই হেঁকে অ জায়গা যে যতন জানি যে কেবনি মানুষ হিতংখাই বড় কিন্তু চিনি ক্ষত্রিয় চন্দ্র বংশনি মাতাই নরক বংশনি বাগৈ অবনো শান্তি আবগিন রাসমালাও অব বংশনি মাতাইনি সেই কালাংজাক দङ নরক নুকনাই হ্যাঁ চন্দ্র দেবতা খাই চিনি কুল দেবতা নি সেই কালাংজাক দङ আবগै চিনি বংশনি মাতাই হেমানিছে আবগিন বরনি ও মুকুট যে বক্রং হাইতংমনি আব বক্রং ইয়াব তালনি চিহ্নছে जों চন্দ্র বংশ হিসাবে আর তাল চিহ্ন দংমানিছে মুকুট মতাইনিসি বংশ মতাইনিসি বংশ অমতাই রক চিনি মাতাই শিখলাই বংশনি মাতাই কালাইও হিংকে আবরংনো প্রতিষ্ঠান খালাই রেখা 14টা বখরক নতি হিংকে আরো কয়লা শহর হেঁকে তাবো আজাগতা কিছু প্রশ্ন ফাইকা মহাদেব তো বলিছে ইয়া বিষ্ণু তো বলিছে ইয়া কার্তিক বৈ গণেশ তো বলিছে ইয়া হেঁকে অচোদ্দতানি বিসিং আবরক দङ হেঁকে তাবুক আরো তো যতন জানি যে মানসি পুরন খাইনা বাগে পুন মিসি টান লাইনে তাখমরক রাথা লাইনে ফারক রাথা লাইনে ফিয়ক লাইনে হেঁকে মহাদেব তো বলিছে ইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবী বলিছে ইয়া কার্তিক বৈ গণেশ বলিছে ইয়া হেঁকে অচার খর বরিনে তাম খাইনাই হেঁকে খরক বরিনে বরক তিসাইরে নাই তাই বাকিনো বলিরি বরক নাই হেঁকে 14 জনানি বিসিং 4 জনা খাই রেখাই তাই গাইবেছে দম তাই 10 জনা 10 ন চিন কক বরবইতাম নাই খরক চিয়া দিবা কিন্তু নরক তাবু ফানা থাঙি নাই দে ভৌগোলিক অনুসারে চিনি ককনি উচ্চারণ ফেরি থাঙ্গো চিনি সদরনি বড় হংকে বড় থাং ফাইসা হন খুয়াইদি বড় হংকে বড় থাং ফাইলা হন হে দাবা হিংকে जों সদরনি বড় হংকে বা নমা নফা হন কিন্তু কমলপুর কয়লা শহরনি বড় খাই নমা উকার উচ্চারণ খাইয়া আকার উচ্চারণ খাইयो বরং নমা নফা হইয়া নামা না ফাসে হন নাসাল বাসালা হন বসলা হইয়া বাসালা হ্যাঁ বাসালা হন বাহামজে বাসামারি Besamari hiya basamari. Nung mana nung. Nung mana ke nung no. Nama mana ke nama nafa. Nama nafa mana nama nafa no. Hingga khorok sah mana ber kharak sah no. Hei tiba. Hingga khorok sini ber tam na. Kharak sih no. Nor khorok busse hingga nor kharak busse khni sing ber. Hingga kharak busse hingga kharak sih. Dodona mana kharak sih. Hingga kharak sih. খারাকসি মতাইনি মেলা সিংও সাপ্তা কাইসা আসল যে যজ্ঞ খলাই যে চন্দ্র দেবতানি পূজা খাই পুইলানি দিনা সিমিসি সালসা ও সাপ্তা কাইসা নারমনি আবগিনা আবনো খারাকসি মেলা নিমাতে পাইয়া দিবা ইনকে ও খারাকসি মতাইনো তুই সাপ্তা কাইসা মেলাঙ্গো নিছে খারাকসি মতাইনি মেলা হামজাগে খারাকসি মেলা ও খারাকসি ন দই হিন্দি খারসি 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 ইন থাঙ্গো ও খারাকসি থেকে সে খারসি শব্দ পাই সপাই এই হাইকেসি ও ও চন্দ্র দেবতা মাতাই চিবরি মাতাই ন ও 10 জনা খাই রহকে আগে 4 জনা খাই রহকে তাই 10 জনা তঙ্গ ও 10 জনা নি মেলা মানে খরকসি মাতাইনি মেলা মানে খারাকসি মেলা হান্তানি সে খারসি মেলা শব্দ পাই সব খাই হাইখাই এ অর যে নং সরাই সরাই ইয়া ফাংবসক তো সাইখানা রাখা নাই জনে তাই কিছা ন সারওয়ান ক্লিয়ার কে তাবুক जों अब ও যে পালাই দংমানি দাবুক যে মতাই খুলুমজাগি দংমানি অব আফুরনি মূর্তি দা নাকি চেঞ্জ দাং খানা আফুরনি মূর্তি আফুরনি দং আফুরনি মূর্তি আচ্ছা দ ইন তাম সানাই না পাইথাক তাসিং সানা নাই মানি হে নং অর বখরক সিমি তো বতানি তি ফেকা কে নং প্রশ্ন খাইমান বলে বসাক বিং থাকা হে দবা বসাক বসাক যে জায়গা তানখা আ জায়গা কাই ফেকা কিন্তু ত্রিলোচননি বিহিক নাই কাছারনি খরকসা জমিদারনি বসাজों नबो बकाय जाखा आरो बिनि शोभा बिनि रूप नावै थई बसामान रे काबुमा दं बतो साइमिया रानी न जखन बसामान कांके तो रानी जखन बसामान कांके तो राजा न खबर का आफ्रो हंके ब आंसे आनि बिहिबै थुया को साबानि रूप नाय बसा नको आनि बरि बै थुयै आनि रानी बै थुयै बसामाने आनि बसा साइखाने आनि रानी खबर প্রশ্ন ফাইকা হেঁকে ব ডিয়ান খাই নাইবা বিনি শোভাছে বিনি শোভা এক লগে 5 জনানি রূপ নাই মানো শোভা মানে বিনি সেনাপতি বডিগার্ডটা হেঁকে
आपरो तो तांत्रिक नि जुग तांत्रिक बाय रूप फिली दंमोन हेंके आजागा नुखांखाय त्रिलोचन महाराज बिनि सुबानो रिफ्रिकाता रिफ्रिकाय बवाचे राज्य याकार खार थांगा खारि थांगा हांखाय औ आबनो बो राजपुत्र घोषणा लिया राजकुमार घोषणा लिया राजतंत्र तो जे राजकुमार घोषणा जोंनि बस राजा मासाव हिंके और जे आसायनाय कैलासहर जे आसायनाय बिन बसला दक्षिण आरो जे आसायनाय बखाय एक दृक्पति आरो जे आसायनाय बखाय दृक्पति और जे आसायनाय बखाय दक्षिण एबो दक्षिण राजपुत्र और राजकुमार घोषणा खायकेता हिंके राजकुमार घोषणा खायकिते बनन राजत्व चारना नांसिनाय जखन दक्षिण त्रिपुरानि राजा चालकनापुर चारनापुर राज्य बिचे खायनाय आमपुरकाय दृक्पति फायकेता फाय दाबि खायपेता आंसो बुसावकरांके आनस राजत्व मारनाय आफरके राजा बिनि उ जे गोपन जे घटना न ब सारागलिया ब आफरके उ हिल्स एरिया माने हासाम एरिया उ जे कासार आबनो बिनि जमीदारी दखल खलायतनै आजागावो दृक्पति न राजत्व खलायरेका हेंके बताम खायके चौदह देवता अमताई चिब्री जुड़ी चीनी बंशनी मताई हिंके त्रिपुराव जेता माने कैलासहर जेतलांग मानी अब तो बखरक सिमी बखरक सिमी तो मताई अबले बसाक मताई तो मताई बले अब बसाक ना नाहार फाइसिनाय ब हिमालय थांगै अब बसाक ना नाहार फाइका आबन बगिनो कासार नि चौदह देवता हिंके बखरक रि बसाक सिमी ताबुक तंको कासार आबन बुंता मोहिन आबन चौदह देवता न किंतु आरनि चौदह देवता खाय बसाक सिमी बखरक और नि चौदह देवता के बखरक सिमी बसाक करे आसके करंजा ए आबन परे खाय बर दुई बाक नि आरो दक्षिण राजत्व खायके और दृक्पति राजत्व खायकेता त्रिपुराव हेंके और कसर त्रिलोचन नि उनकुति रक्षा करंमा हातै आविष्कार खायमारक तेबो गोबांमा रहस्य दंगो आबरक सालायना हांकाय तो हर आइलै फनसे पाइलै यांनाय बिनि जेता मनाय बनो राजस्व जगो थांमारक जुधिष्ठिर बिनि जगो खायना फायमारक आबरक तो बिनि गोबांमा हिस्टरी कारण त्रिलोचन महाराज 120 बছর राजत्व खायता बिनि 120 বছরनि हिस्टरी सानाकाय बसुक बांगना नों बाबिनाय जे अब तो ताबुक सम्भव लिया ककरे नाय तंनाय खापने ताकते भुक जं तुमुनो अ तिनिनि कगलाम पान्दानो खनातक जाखे नायथक जाखे नांजाखे ताय तेबो खनाना मुसंखाय जों हायनि हायनि थानि फायै आ क खना पिनाय फिया तिनि जरा कलक मानर रमि नाय तंमाबाय खनाय तंमाबाय बेलायखेनो जोंबो तंथका ताय तिनि जे कथमा असके दादाक सिदाक खोनालाय माने बागैनाय बेलायखेनो आबो खुलुमुं बमाया फारसिनाय ताय तिनि जे सामबागि हामबायमाया या फारि तिनि पायसिनाय बसं सालो जरा किसार रिहनि कबगै कयै तिनि और मास लायग्रासिन अबश्य काहाम करं तंखाय बसकांगो तै बबो हाय कथमा तै जरा लायनाय आबनि बागै नाय तंनाय खनाय तंनाय जत तिप्राबासी लुकुरकनो तिप्रा बसंनि ताखु बुखुरकनो क्षत्रिय बंशरकनो आनि पाइफ्लाया बखानि हामजाकमा ताय खुलुमा या फारै आंबो जतनि थानि तिनिनि कक पान्दानि थेके बिदाय नावै जतन खुलुमबायखा हायकासुं सितों खामं ताते बहुक सं जों बसकांगते फाइदंगो ते काहाम कक्तमा काहाम कथमा काहाम लाइबुमा अब हेरनो नरनो सानानि बागैने कक त्रिपुरा तामनि हिमा कक त्रिपुरा साव जतनि कक निनि आनि सिनि जतनि कक निनि कक सिनि कक जतनि कक निनि जों ताबुगै अब हाय कक रंगो फियोगिया नरनि बागै फाइदंगो बसकांगो असुं सितों तिनि जतन हामबाय